Hi, love. Ay, ning salas me. Wala pang mga salas eh, magulo pa. Ay, ning front door. Karakal basura yung kalwal. Oops. Basketball ng baby boy. Narin na rin kaya kaming lukulukan. Kiba tini dining kapiranggo yamo kilati bayo ref. Hey, say hi. Hi. Ay, titang washer ko. Washer. Hindi ka na akong pamipi, etc. Nung nanong kailangan ko. Aren. Chumakin. Ay, patutamin. Pakilaman yan. Ay, may kasya itong dryer na dapat kaya tayo. Ay, may kasya. Nga chuking giluwal. Paglutuan ko, magulo. Kagulo pa ne. Kaya nilatang ka na ako pang sobrang yayaliwang. Alina. Ali ko gagamitan masyado. Shadow. Food. Kaya nilatang ka na ako pang pinggan. Hindi rin gagamitan mingin yung favorite ko. Ito niya malating ay ditang nanong house kanini. Hindi na akong rice cooker. Oy, may rep! Then kakulangan din. Halos ang baso ko. Kita naman itong vitamins. Kitang babukar na. Hey! Wala pa laman ng ref. Milig pa may malengki. Wala pang laman. Purs ibon. Chocolate as usual. Chocolate. Wala pa yung freezer ko. Woohoo! Yun yung ice maker. Oy, sara mo na yun. Mag-alarm yun. Social. Mother, father, brother, sister. Itang salas me. Itang kwarto. Yung kwarto na ni. Love Kenny. Paani mo muna yung kwarto ng kuya. Maguluya pa mo rin. Love Kenny. Yung closet na. Yung pogi kong anak. Malan ming marnat ka baragbag. Tingnan keyboard. Tingnan ngawang. Dang blinds na falling apart as usual. Kaya tayo manigaral. Metong pang duka na ng malan. Nakralmalan. Love kayo ni. Ay, pogi na! Pogi na! Kaya ni pogi. Yung tutuki. Kwarto na ng princess, ampon baby boy. Maguloy pa mo rin kasi daratan ko pa mo, ba may natad. Kaya tang kiluwalay ta. Ay, dito meto misakin. Over there. Magulo. Love Kenny! Kiling-kilog da. Ning closet da. Diyos ko. Ay, kanya na nini. Ay. Nila kuya. Halayo na akit. Sa masagi. Ay, kabayat na. Labang.
Okay, ito yung time out. Kasi mas nakitang itang pasbol ng closet na. Ang lako ito yung guys. Ang pasamasang yung dad po. Hindi naman. Kalwal mo. Yung kwarto na. Happening hallway mini. Aray ko. Hallway mini yan. So, ayan yung bathroom da. Magulo. Arin. Pero okay, nene. Yung lagyamin, yung kaya kamini. Kaya may lagyan yan. Okay. Okay, let's go, baby boy. Okay, but Kenny naman. Siyempre, yung master bedroom. Hamlag. Kita ka ta. Kenny. Kenny ka. Oh, kagulo na. Pa makalagay yung bed me. Detang frame, malimila palegi. Kasi, ay ta. Di kaming, ay titanggi kaming mana ko signal. King computer. Tang lamp. Aning bathroom. Then first ko ako pasamasan. Okay. Magulo pa. Tambak malan. Ew! Tara. Shh! Baby boy, kayo na. Ew! Deary. May closet me. Reta. Malan pa. Pasamasan. Pretty much. Magulo pa. Okay. Pangking gulot. Let's go. Let's go, love. Baby boy, let's go. Wampa mo, ne? Close the door ni kang kuya, ne? Okay. Ini naman yung harap ng bale. Yan yung makapark. Sakyan ko. May karusing yung bale mi. Ito the swing. Yan ang front yard. Yung bale happy ng lumaya. Ini basura yan. Basura. Ini malan ng pamilya. Or tugse. Go. Ay, kini. Pakini. Ay, niyo. Apa ni? Gulo mi yan. Ay, nano. Garahe. Let's go. Bakit itang gulot? Go. Ay, pogi na. Kaya naman. Ang gulot mi. Sabi ko lang ito. Yay! Basura! Itong headboard na yung kama mi ba makalagi. Ito ating pasubol. Kaya ito. Bodega ng mic. Then tools na in everything. Kaya nina yung kagulgulan ng bali. Ay, ito itong dryer ko. Brand new. Lagyan na ng mic. So, kini. Ay, ito sakyan ko. Yay! But, yan. Kaya niya man eh. Iyo, Diyos ko, sobrang karakal-kalat ni Mike. Nagkarakal. Yan. Aping yan yung pitam nana ng pogi ko. Itatin niya pa storage. May itong bodega ever. Dakal kami pa sa samasan. Pero dito na mayari na. Hindi ka lang, oh. Okay. Oh. Billy boy! Bob! Makarin ka?